Oh hello ka YouTube subscriber te le ka TikTok follower te le ka Facebook lama ka thian te ka follower te zong zong in zvine che bai le ve kule tun tu ma chon hei iCloud iPhone Apple ID mo Apple ID a App Store a khan application download thai lo hi om thin ani then khat phone a chon download thai oma then khat phone a chon om lo wa iCloud account open dan tu ni kan zir ho do na video karon tianga hai karon ko tanga kan en hawanga enge origin thak dan mo khami origin kan tiang chu aram asavar anyang chu mo khami kan thak anga entinan US ya kan no dan ni chuan member application ho member irom chuak ke pe te mo kamboza yuma hang zong zong kha app store han download tu rom don lo about don US ya kan da chuan member kan da chuan alang don khatiang te te kha a om ve ta region hi thlang thiam hi ngai ve ya member hi sang ni le som ni le pani khan ta hre sol lo chuan a kum hi kalo soi sol mai the sang hi le som hi pani nge sang hi le som hi nge ka chiang lo khami kuma khan member hi Apple official in apom tua an mani enge membership pa mo kan tom chu sei ol samnan kan tel ve ni chuanin khati khan thil thar piang chu pulina randa ve zela US server da app atanga software lei ai khan member atanga software lei khatlemin atlom deu ti te po kha om ve ni an ang lo ni chu kan sei do na ni khu di ni video chi me chi re chi ma ga wa Apple ID bo no iCloud area ku region chase mesuro area ku malo trat tu mya ji si re suro video request la lo che re suro sono kha khu di ni ma video pia pi ma tin pi ma phi ba re sono ye TikTok ri like subscribe follow Facebook ri bo no akong long lo pi cha ba so trang su ba re video chi pi ma sa ro me no da sun video kan enanga ke mani iCloud kha kan open ang kai chu iPhone ka mang lo wangin Android atang ka ti do na iPhone mang tan chon nang mani iCloud a khan lut mai don ni chono ga iPhone ma tong bu suro Android phone ka ni bo timpi lai ma bo no pia lai ma bo Chrome browser ma choma won pi ma iCloud Apple ID creator ko nei pi ma iCloud ko chono kan mai ma Chrome browser in lutanga Android atanga thak po thai thawa iOS atang po thai thawa kha chu eng atang po ni sela iCloud khan in lutang iCloud in lutanga ti hian sign omanga in sign lenga ta han in sign zo chia khan continue in metanga apa zot in metang pa zot in metanga in sign chianga in login ta iCloud chu chuanin region kha kan thak don ni chano ga login won to bi bo no iCloud ma akhu ga chano ga region lero ma bo edi region ka yi chi re bo no ta chuli ka wa Thailand ma bo no ta chiani ya ma thapi ma wa Play Store ka ni wa App Store ka ni application go download mayari au sari o si re bo no edi chano region ka yuya ka kong yuya ma bo asarong ka meman ma Apple official ka pi usuro cho ka USA de bo no trabi ma lo chere dabi me chonoro ka USA server ma train ro chonoro we ke pe bo kamboza re wa pe ri bo maite Telenor MPGL muri meman ka ni software dia mya zong ka edi App Store ka ni download me ya bu bo ma si bu bo region ka ba chang ne suro edi region ka USA region ma tha chang bo no el mu bo phin nei ne eda ko chonoro ka memanai ma region ma piang be ma le ma phi pare akhu ka chonoro pi ma ka chono tange chinga tayo ma si re bo tu e tayo ma tu e App Store ma bo no tayo application software be la po ra bo memanai ma ke pe ro to tong chin re ke pe download chin da bi me tu App Store ma ke pe ro to yi pi ma la ma po nei bu bo wa chao de su ro tu e region ka tayo ma si re su ro bo no tu na ka thian no hi China oma chu China omaka China khan account ahonga creator iCloud kha
mà sẽ origin han China han lâu đã sắc đấy à khá vàng han member atanga om chong video mà sa tir lamak seng han cái pe te thil nang nang te kha adang lot thei lo ni nakina asai zau na kan nei le zelanga a video se lo nan chuan iCloud kan lut tonga kan lu zo ve le heta hian kan lu tanga ke mani iCloud kha kan metanga managing iCloud setting a kan lut lenga kan thai tlanga chu ni my desktop site kan da mai don ya all Samsung nan asir te hi kan metanga desktop site kan danga abi mai pi ma jo ka desktop site ma tha ma bo no cho nó ti lo yang bo chuanin tahian tahian desktop site kha kan phiu longa icon kha kan metanga managing Apple account ti kha metanga verification angai do na Apple account kan Gmail kan danga password kan metanga sign verification code angai che ta kan verification thei che ta ni khati khan ta hian này account security treo ta desktop site kan danga ta hian kan lu tanga personal information kan lu tanga personal information kan lu tanga name birthday country and region ti kha ta ni country and region ha kan metang tu na China ta ni khu ka te yau pinia ma si re bono edi region ka le ma bo cho me ma nga ma le ma sia bi ma be nga ma tha china le ya ma cho yu ya ma bo kan zong don ni ke chu me ma ra ka da do na me ma ra ka da nga member continue review your change your data tu na hian App Store region ni thak do na wangin App Store khan software kha om lo te po mai thai ti ve kha soi ni memara khan i da to do wang ti ve kha mo khu ga jo region hle me su ro ni App Store ma software mo software ga ta chu le ga ro pyo nei de do to pyo chin na bo khu ga se si chin na ni ga pian set long me la bo so mi ra bo cho nó continue nei pi ma set to ma continue kan metangan kal leng step khatin kan met lenga ta hian zo na ron om don ta zo na ron om do na a1 iCloud subject in your please ti kha ron om chawanga hai hi ege hi met le top mai don nia new payment method aron ta ta hiam heta te hian credit card aya khan note thi kan met don yo note chu kan buai me note kan metanga ti chuanin ta hian kan save anga ala theilowa ta hian me tu tam tak oma hi kan phi don ani city vision postcode kha ti hian postcode ka sia ma suro kalimyo postal code kalimyo secondary postal code kha
3068 postal code addressกับผีเวียกตาอ๋อแล้วผีเราอมนี่เฮกะลีเวียวตาหานเซฟเราเท่กันหักล็อกงะอ๋อทุกเราจะรู้จริงกันทักตัวนี้อ๋ออันนี้มาจะรู้จริงกับเปียวตัวบีบเนาะ country region ก็akuก็ไม่มาในงานมาสิเลยอาสาลงก็เที่ยวปินใหญ่มาสิระบเนาะเจน่ามาเจน่า version มาสิปีมาakuก็ไม่มาในงานมาเล่ตัวบีเลยว้า region ก็akuก็เปียงบียาบีမျိုးရှင်တော့သူက App Store ကနေကြိတ်တလို့လို့ပေါ့နော်ဗီဒီယို down server download ပါစီရပြီလို့မျိုးရှင်တော့ရတော့ပြီအဲ့ဒီမှာနာမည်နဲ့လို့ကြိတ်တော့ပြန်လို့ရတည်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာ birthday ပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာ security ရောပြန်လို့ရတယ် phone number ရောပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာ password ဒီတော့နော် security account recover တော့ set up အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာตัวApp Store ကနေตัว setting ကနေပေါ့ account setting ထဲမှာဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပြင်းနဲ့ဩpersonal အခုကပဲမနေငါ region မှာစီတွားပြီးရပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာပြောင်းမယ်နော်နားလေအောင်ပေါ့ရှေ့贴นั้นกับหมู่จงอ่ะไอ้ country and region เนี่ยไม่มาอรันติดตาเนี่ยไม่มาราตูนะอมต้นเนี่ยขัดที่ส่งขันที่เซลล์ไลค์ subscribe follow เต็มมีเราไปเวทเช่าโดนเนี่ยအခုဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီလိုပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့TikTok account တွေ Facebook တွေ YouTube တွေက like subscribe follow တွေပြီးကြပါဦးတောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုတွေတိကျင်တည်တဲ့စီတော့ဗီဒီယို comment မှာ TGP မှာဘောเนาะ request လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ live point request ကတော့ဒီလာဗီဒီယိုထားကန်စီမ်ငါကန်စီဟောလေဇယ်တော့เนี่ยขัดที่ส่งขันที่รอเซลกะลอมตุกะ